Hi peeps, dit is Jenny van Disrupt Tutoring en soos altyd is dit 'n plesier om by julle aan te sluit. Vandag gaan ons aan met die bespreking oor die verlede tyd. We continue our discussion on the past tense. Today I'm going to talk about single sentences with more than one verb. Kom ons kyk na nommer 1. Piet gaan die ekstra les bywoon. Kom ons onderstreep die werkwoorde. Gaan bywoon. Translated, Piet is going to attend the extra lesson. Ons het twee werkwoorde, we have two verbs, gaan bywoon. But those two verbs are only describing one action. He's going to attend. Rule, twee werkwoorde wat een aksie beskryf, kry nie ge nie. The rule is, two verbs describing one action do not get ge in the past tense. Here comes the answer. Naas eergister, which means 3 days ago, het Piet die ekstra les now we put my verbs to the end and the verb that comes first stays first. Gaan bywoon. Het second in the sentence. I now have the other two verbs at the end of the sentence, but because they describe one action, there is no ge. Gaan bywoon. Nommer 2 sê, die sokkerspeler hoor die fluitjie blaas. Goed, ek het weer twee werkwoorde. Hoor, blaas. The soccer player hears the whistle blowing. Okay. Here we have one sentence with two verbs, this time describing two actions which happen at the same time, but they're not joined by in. Therefore, no ge. Answer. Oomblikke gelede, moments ago. Het die sokkerspeler die fluitjie hoor blaas. Het second in the sentence. My other two verbs to the end of the sentence. Two verbs describing two actions, both happening at the same time, but not joined by in, no ge. Voordat ek afsluit, wil ek net baie dankie sê aan ons Epic Borgmaatskappy wat hierdie video moontlik gemaak het. Lees alles oor hulle in die beskrywing hieronder. Onthou om ons webtuiste te besoek vir meer van hierdie Epic studieklas video's. As jy nie die antwoord op jou vraag kan vind nie, stuur vir ons die vraag en ons sal antwoord met 'n persoonlike video net vir jou.